going back, no, okay, let's start our lecture, no. So, good evening sa inyong tulo, and then Good evening, sir. this lecture, no, this lecture will last mga 1 hour and a half, or maybe 1 hour, something like a little over 1 hour. That before anything, no, before I proceed, we have already done the initial introductory lecture last time. That uh, our discussion last time was the land administration and management vision, no. So within the scope of the entire lecture, we have discussed on the meaning and the different aspects of land. What is land, and what are the various aspects of land? You have the physical aspect, the kanabang the tawag aning the physical aspect, and also the abstract aspect of land, no. Then we also have discussed about the 3 R's as to how man relates to land. What are the 3 R's of how man relates to land? Mhm. Responsibility, Responsibility. resilience, responsibility. Kalimutan ko na. CRRM naman responsibility, restriction, and Responsibility. Restriction na ito. Gusto responsibility, ko kalimot na restriction, kung sa and role. Okay? These are the three R's. Ah, Oh, these are the 3 R's in terms of how man relates to land, no? Na dinhi pod nagkasayop ang tao. Wala niya ma-perform ang iyang role, wala siya kahibag-on sa iyang responsibility pag-manage sa land, wa po siya kahibag-on sa iyang restriction. Mao nang bisag unsa na lang buhaton sa yuta. Bisag bawal iyang himuon, mm, ana ba, no? So, naa dinhi nag-revolve ang issue about land administration and management. Okay. So down the line, we also have, in order to address this issue and put the issue in the proper perspective, so naatay gitawag og what is the vision between how, as professionals in the land sector, how are we going to manage all these intertwined and conflicting sometimes nga issues sa land administration and management. So we have all the different kanabang subject matters in LAMP. You have the tenure law and policy, you have the land economics, you have the land use planning, you also have the conflict management, and at the center is the ICT, where it is through technology that we do intervention in land use planning and land administration and management, because in technology it's easy to settle conflict kung technology imong palihokon, because nobody can argue the result of a technical analysis or something like that, no. If there is dispute in boundary, if you use technical survey or unsa pa nagamiton nimo nga technology to really ascertain the boundary, nobody can argue. Mao nang mas paspas mo settle og technology og kanang naay conflict sa land issues kung technology ang magdagan, kay everybody kuan man mo respect man sa technology, kay mao man na karon, no. So these are the different subject matter, and incidentally kanang different subject matter sa LAMP, katong different kuan kanang naay subject matter, these are also populated by various agencies and organizations of government that is also managing the land sector, no, has some dealing. Mao to akong gi-assign sa inyo na various agencies, their mandate, and also what are their products, no. And then unsay ilang mandate, unsay organization nga naa diha, which you need to submit karong gabi, no, 11:59, no, before midnight. I-email lang na naman mo email nako. So in other words, these are, I was just giving you a background, no, parang a quick immersion on a quick immersion on what are the issues and subject matter in land administration and management, because LAMP 211 is foundational and really provides you with a broader perspective and a broader look at unsa man ang LAMP, no, unsa man ang LAMP. So with that, we will proceed this time with a very important issue on land administration and management, which is about
environmental protection and sustainable development, no? So it was also emphasized during the previous lecture that ingon dito nga land is so important that whatever you do to land, you also do to the environment, no? I was really challenging you. I ask you that question nga, pag name ko noog environmental problem, kung dili ba na connected sa land, almost all environment related problem may connection one way, directly or indirectly, mo connect na nga to sa mismanagement sa land resource. So inaana ka kuang kaayo ka importante ang ang land resource, which the expert in climate change and sustainable development mao na ilang gi-assert nga whatever you do to land, you also do to the environment. Okay. So karon I will walk you through this subject matter on environmental protection and sustainable development, no? So this is unit 1 or module 1, no? Atong last time introductory ra to sa module 1. So this is a global framework for land administration and management. So mao ni ang module 1, no? So this time I will walk through the material, and I would also request you to really digest very carefully unsay mga underpinning issues on land administration and management and the global framework on environmental protection and management, no? So unit 1 is global framework, and then the objectives of this lecture, you have appreciation of the global sustainable development agenda and its impact on land, no? Appreciation of the global sustainable development agenda. You know what, ang kaning issue about land, usa gyud ni convention, in other words mga panagsabot sa mga nations about global sustainable development agenda. Okay, the second objective of this lecture is the ability to relate to international policy instrument to land management issues in global as well as local context, no? So naay international agreement nga naay konteksto gihapon sa atong local, no? Kung maingon ka nga nganong naa maning kuan kana bitang naa maning Clean Air Act, no? Naa po ning gitawag og kanang naay Clean Development Mechanism. Global agreement na gi-apply lang nato diri sa atong as country, no, sa Philippines. So that is one objective. The third objective is awareness on global environmental changes and their impact on the natural resource, no? So makita nimo nga whatever you do to land, maka-impact po na on global natural resource kanang situation. Dili lang environment but ang natural resource maapektuhan, masobra og kuan nimo, masobra nimo og suyop ang tubig sa yuta, ang mahibot-abo ana masalay na ang yuta, di na hinong katamnan og crops, no? Masobra po nimong extract ang extraction po ka sa tubig, mahimong desert ang yuta. So several others, no? Awareness on the global and environmental changes and their impact on natural resource. So given that objectives aning lecture, this is for module 1, I will walk you through what are these issues on environment and sustainable development agenda. Okay. So that is module 1. The first is the concept of sustainability. Okay? So in the concept of sustainability and sustainable development concept, no, there are three important aspects when we talk about sustainability. No, what do we normally mean when we say something about sustainable? Kung maingon tag sustainable na siya, what's may mga parameters of sustainability? No, one is stability or stable. Okay, o stable na siya, that means it does not mean to say nga constant. It could be increasing pero stable ang iyang trend. Okay? Wala ingog very fluctuating. So it could be also decreasing pero stable, pero mao ni tanawon kung uh, how can we view stability from various angles, no? The other one is
resilient, no? So resilient dili ni siya 3 R's ha, dili ni part sa 3 R's. Kuan ni siya sa sustainability kuan ni parameter. Kung moingon tag resilient, that means to say the ability of the system to bounce back to its normal and even improve the output of the system after experiencing shocks and perturbations. Okay? Basig di na to nako ma-repeat nga statement. Timan ito ninyo, no? The ability of the system to bounce back to its original state or attain improvement after experiencing shocks or perturbation in the system. No? That is what we mean by resilient. So mobalik siya or mo improve pa kani, mo bounce back to its original state or even mo improve pa siya ining bounce back niya para sustainable yun ang kuan para parehaan ng lasang usahay masunog pero mobalik man ang luscious growth ni ana kung wa na siya ma-destroy nga irreversible nga destruction, no? Resilient siya, no? Pero ma-attain nimo ang limit niya, posible nga apektuhan pod ang iyang resilience. Another is efficiency or efficient. So when we talk about efficiency, that means to say it goes without saying na it is measured on a per unit utilization of a given resource vis-a-vis output, no? Kung nakay output commensurate man ni sa gasto, basta mas dako ang gasto kaysa iyang output, so dili siya efficient, no? Importante nga you you get this much and then gamay ra ka gasto, murag inana ra kuan. So per unit use of resource, no? That means moingon ta nga ma-utilize nimo ang kuan, ang 1 hectare of forest pero maka replant pug ka og like ma-recover nimo ang loss of forest by for example rejuvenating 1.5 hectare, so you are almost like you are efficient because nabalik ra nimo ang state sa ayang system, no? So that is when we say sustainability or sustainable land development, no? Now atong ikuan naman ni dito sa module kanibang very important statement ni former Secretary UN Secretary General si Kofi Annan, no? Unsa may gisulti ni Kofi Annan, ang former UN Secretary General, ingon siya nga let us face the uncomfortable truth that the model of development we are accustomed to has been fruitful for few but flawed for the many. A path to prosperity that ravages the environment and leaves majority of humankind behind in squalor will soon prove to be dead end road for everyone, no? So naay matud ba niya naay kuha na to path of development nga medyo wa na to na manage nga beneficial sa pipilang lang ka institutions or mga tao pero that is destructive sa karaghanan sa mga tao and not only destructive in a way nga it ravages the environment, maka-destroy sa environment. This is a kind of development nga maka-create og dead end sa ato wa tay kapaingnan ani. So mao nang importante nga we need to think in a sustainable development perspective. Magiingon ni Kofi Annan. So very important ni siya kay dako ni kaayog kani nga statement dako ni kaayog respect ang UN gyud ani even this time, no? And then the other thing is sustainable development. What is development? Okay? In the first place, what is development? So there are many tensions. One is an act of expanding or improving the capabilities or possibilities of to bring to a more advanced, effective state. So, imong i-level up, imong i-improve nimo, kuan nimo, tagaan nimo og more options and possibilities, you are you are injecting development. So, mao na usa nga aspect of development. The other would be kanang development is not just growth.
no, dili lang growth kanang atong i-advance to effective state. It could also be improvement or to improve or make better, no, make better nga kuan nga state ba, dili lang siya mukuan ning improve doon pero wa man it's making the system less stable, no, so dili siya improvement. In other words, make it better, no? Kung kana bang i-improve nimo ang forest, kinahanglan daghan na kay signs of improvement like ning daghan ang water kuan, water supply or sa panang uban nga kuan. In that way, that is part of development, sustainable at that, no? Now, what are the various in the global picture? What are the various shift in development paradigm, no? Shift in development paradigms, no? One is ug atong kuanon ang 1920s to the 1940s. So ang concept of development ato is economic cultural progress. So motawag kag development ato nga time kung there is an apparent economic improvement plus mo improve pod ang cultural ano sa tao. So that means ang tao ang mga tao during those times, no, not only nga kuan sila economically, they're already becoming more civilized. Medyo ang culture na preserve o ang culture na nanghaom gyud sa level of development at that time. So that was primero na nga paradigm, no? From the 1940s to the 1960s, maunay consider nga development nga ni dunay industrialization as a vehicle for economic development. So doon na industrialization, mga factory, kay human man gito sa gira, paspas na mag put up og factory mga kuan, mga mga different countries, no? So there is industrialization as a vehicle of economic development. So when you have industrialization, paspas ang gamit, utilize, exploit sa natural resources. Naunang ang country nga wa pa siya kahibaw nga naaday siya nga natural resources, na ubang country nga advanced na kaayo, now mahurot ang resources sa usa ka country rich kaayo for the advancement of the development in another country. At the end of the day, na depleted ang resources sa usa ka country. So that's really something nga nakita pod in history nga na kuan nga na depleted ang ubang country with resources. The other one is from 1950s to 70s, economic progress kung rural development. Dito na time nga makita na tag integrated rural development katong 1970s during the Green Revolution nga time. And then from the 1970s na integrated rural development. From the 1980s na pay participatory development. And then from the 90s dinha na sa 90s, no? 1990s pataas na nga rin, dinha na conceptualize ang sustainable development. Why? Because it was in the 1980s nahibalan nga the kana bitang we have been consuming resources in the in around the globe, but we are returning less, wa ta nagbalik sa resources to the environment very less and less. That means to say we have attained our limits of growth. Mabito tong during the 1980s, katong 1984 to 1986, dito ning kusog tong the Club of Rome. Katong mga scientists to, mga social scientists, economists, mga physical scientists, nag-meeting sila looking at the limits of growth sa globe or sa world. So nakita nila nga we have exploited our natural resources to the extent nga dili na sustainable sa kalibutan sa mga tao. Mao nang in the 1990s there was a strong push about sustainable development. Now, kung mayroon tag sustainable development, what does sustain mean? So ipasabot anang sustain, no? One is to keep in existence without diminishing, no? That means to say dili mahurot naana siya diha, no? Sustain siya. And then naapoy mutual niya or kuan niya natural system of nourishing and renourishing, no?
And then another perspective put another angle of looking at unsa nang sustain or sustain is operating in such a way that a community doesn't use up all its resources, no? So na ay community nya nagkuani nagkana bitang naani siya forest supporting the energy or fuel needs sa community. Ang source nila of firewood naara gihapon wa nila gihurot ang lasang pero balance ra pod ang ilang paggamit usa na ka very simple example, no? Or it could be a fishery resource na adas lugar unya human rich ra gihapon through time ang resources niya after feeding the population with the supply of fish. But sad to note nga it's not what is happening. Mao nang may bulong ta sa mga dagat karon nga niadto daghan man ni nga isda karon wala naman because we are practicing unsustainable practice, no? So mao na nahitabo gyud. Now multi perspective sa sustain, but our what we are after is sustainable development. Okay, sustainable development formally, to if we define it, basing this from the definition of the World Commission on Environment and Development in 1987 or from Oxford University Press, gidefine gining sustainable development. Even this time, maurang gyapon ni ang yung definition that it is a development which meets the needs of the present without compromising the ability of the future generation to meet their own needs. So in other words, kung moingon tag sustainable development, dili lang siya padayon nga pag access sa resources, dili lang siya nga kuan kana bitang na ay uh, presence or continued access through time, pero importante you have two other agenda in mind. One is the generational need, present generation and the future generation. And then the last dimension of sustainable development is na ay time horizon i-consider. Na ay time kung kanus ama na kung maingon ka nga ang atong fossil fuel is only good for 50 years na lang. So 50 years na lang ang supply basing sa estimate halimbawa. So we practice kanang sustainable development utilization of our fossil fuel nga instead nga 50 years na lang paabton tanig 100 years. So in other words, you are respecting the lives and rights and needs of the future generation by adjusting our consumption practice this time. So we are doing sustainable development kay wala man kay resources nga forever available. So umingon tag sustainable, why? Wa ta kay balog how sustainable is our practice. So na element of time, no? Nasa element of time. And then improving the quality of human life is also one while living within the carrying capacity of supporting ecosystem. Take note of the word carrying capacity, no? So maunay kuan nga each system na adyo'y carrying capacity. Niadto ang kanang mga fishery resource di gina mahurot kada tuig mag-cycle ra gyud na mo provide gyud na og kanang lives and livelihood sa mga tao, food ana mo provide gyud niadto. Pero after 10, 15, 20 or 30 years, wala naman ko kitaan na nga isda or depleted naman. Why? Because we have exceeded the carrying capacity of the kana bitang marine life diha sa inyong lugar, which means na nasubraan na to ang carrying capacity because ni adto pila lang gud mo ka balay. Binon tala mag kuan ra mo 20 ra mo ka household diha na muyo. Unya karon kay usa na mo ka libo ka household, mao na the same mo ni pressure sa consumption and utilization. Aw malapas gyud ta sa kuan kana bitong carrying capacity, no? So there is really that carrying capacity that we need to observe, no? We need to observe. So with that,
it is harmonious. We got the sustainable development. It is a harmonious integration of economic growth, conserving of natural resource and the environment, no? Take note, harmonious integration. Kung ingon tag sustainable development, it is a harmonious integration of economic growth long term while ensuring no nation community is left. No, tanan gud ba? And then conserving natural resource and environment, no? And then you also have social development. Mag-unsa man ang economic growth o preservation of the environment, but ang mga tao remain to be ignorant, remain to be mga kuan kana bitang poor ang values, no education. That is not pa kuan po, di pa na appeal sa sustainable development. Mabitan ng one of the kuan sustainable development goals sa UN is uh, to end poverty and also to uh, uh, improve literacy, no? Na kinang ma-attain gyud ng full literacy by 2030 or something like that, no? Because that's part of social development in a sustainable development ano agenda. Now, in other words, the sustainable development equation is the sum, okay? Is the sum of you have economic development plus environmental protection plus social reform plus people empowerment, no? Social reform, kay social development man, social reform and people empowerment. That means teaching the people how to manage the resources themselves, no? People empowerment. Now, people empowerment, what is that? That is governance, no? Governance, trying to really ensure nga people are law-abiding citizen and they know how to manage their own resources and making a decision that is also ano bang sustainable, no? So good governance also is an important factor for sustainable development, no? So remember the sustainable development equation. Remember that kay basin og the next time makita na ninyo mangutana ko state the sustainable development equation at basig adto na sa quiz bubalik iban ina ninyo. So kanang the word sustainable has been combined with an array of terms to denote such concept as like kuan kanang naay mga concept on several concepts that is attached to sustainable development kuan agenda, no? Like sustainable cities, sustainable growth, sustainable culture, or even sustainable consumption. Natay consumption habit nga bisag di ka hurot daghanon yung punit. Ana ba? No? Bisan og mo na daghay waste. That is unsustainable consumption, no? And a lot of this nahitabo na sa mga developed countries. Dagko kay na ilang servings pagkaon pero di ra ba mahurot. So daghan pa kaayo nga kanon pa mao nang matud pa sa ubang mga tuas Amerika nagpuyo. Makita sila mga Pilipino mupuli dito kaon sa restaurant kaon hurot kaonan sa mga tao. Luoy kuno sila kay inigtindog siya nagkaon dako daghan pa man kay nabilin. Pulihan nila lingko dito kaon kay mga pobre pong ubang Pinoy dito. Maulaw ta, no? Unsustainable consumption lifestyle, no? Sustainable culture. And then to moving on, no? Moving on mo to concepts of sustainable development. Mo po to mga naapoy gitawag og sustainable development equation. And then so nakita na nato unsa mo to mean by sustainable development and its dimension. Now moving on to fully understand, no? Makasabot patagdugang when it comes to sustainable development, we might as well know what are the unsustainable practice. You will come to appreciate kay appreciation maning ato nga lecture karon appreciation of sustainable development kana bang uh, uh, agenda, global agenda on sustainable development. So to complete our understanding what is sustainable development,
it's better also for us, maka-reinforce na to, if we come to understand what are some of the unsustainable trends or practice. Okay, no? Kung sa may mga unsustainable trends, depletion of fossil fuel. Okay? So, kung ang good, kana bang overconsumption of fossil fuel, kanang, kaya ba na unsay fossil fuel, no? Alag yun, minahay. Ang uban na bang mga nasod, naa sila'y oil, pero wa nila labti. Tuwa sila nagkuhag oil sa lain nga nasod, ang ila-ilang gi-reserve. Boys, kaayo, no? For example, America, daghan ang oil deposit. Pero currently, dako ilang oil importation from other countries. Tuwa sa ila, di kayo nila ginagamit. Ang ato, we are still discovering ours, pero okay man po, kita ra may gamit na to, like liquefied natural gas sa Malampaya. So, may na lang ng 30% sa atong consumption gikan sa atong local na production, no? So, but commonly, there is a huge depletion of fossil fuel. So, makita nimo nga, ang atong fossil fuel, kung walay sustainable practice i-impose na to, wa gyud by year 2050, halos mahurot na ning atong fossil fuel, no? Kung imong tan-awon, kana bang uh, mag-practice tag high sustainable development, ang kanang kana bitang kana high sustainable development consumption pattern, posible pag moabot sa 2025 ang atong supply sa fossil fuel worldwide. So, maunang we need to put in place the necessary conservation practice, no? Mao na gipasabot ana nga graph, no? So there is an equation here for fossil fuel consumption. What are the factors affecting fossil fuel consumption? First, number of people, okay? Kung daghang mga tao, siyempre daghay mo gamit og sakyanan, daghay manakay unsa man ang mga facilities diha. Unya, importante kanay siyang number of people affected by immigration or fertility. Kung daghang mga tao, kay nganak ang mga tao, that's one thing. And then, naapoy units of capital person, capital per person. Lifestyle na to, basig di na ta kamo mo baktas or unsa ba. Sa culture po na to. Nya naapoy technological factors. Nga atong energy required per unit capital or per capital unit, no? So, na-observe na ko, for example, lahi kay tag ginamitan, no? Actually, makaingon from the vantage point of efficiency, mas efficient man ta mo gamit sa atong, for example, kanang train or LRT or railroad, no? Makaingon ko nga mas relatively efficient ta compare sa mga advanced countries. I'll give you an example, no? Dito sa Germany, atong patong pag adto na mo para sa immersion sa land administration, among gisulayan ng ilang mga sakyanan from bus to tram line to kanang naay subway to airplane tanan. Nya, nakita na mo dito kung mag-travel ang train, kana bang oras is oras, no? Oras is oras. Bahala nagway pasahero, mo biyahe gyud na. Way pasahero kanang mo biyahe gyud na kay it's naay ko na nga schedule. Kay dako na silang fine kung di mo kan sa schedule. Mao nang og ilang mga community letter ipadanga to speakers nga country, ikarga na dito, musunod gyud na sa schedule. Nya, one time nagsakay ko, no? I took the train from Amsterdam to kanang naitumoy na sa Amsterdam, Germany na sunod in Skedi. Kay gikan mi ato nag-field trip niya. Ako ray usa ning uli kay ang ubang mga kauban nagpabilin. Ning uli ko kay kuan man nga upat ka oras nga biyahe. Pagsakay nako sa train, napamutoy pasahero mga usa ka oras pa. After 1 hour, ako na lang usa sa katong car kanang bagon ba, kanang car usa nga sumpay, ko bang usa din hiwa na may lain. As in ako lang usahay abot hangtod sa destinasyon. Ato nga particular dito sa ubang car siguro, so may sumpay man na lagi, na siguro pipila ka bulok dito, ingko nga kagasto ba ani no? Nga ni man ka ana ikaw ang usagi kuan dito, biyahe man gyud kay oras man. Pero
inana kay mao jud na pila ang energy ma-consume ana nga wa kayo pasahero. Ang ila lang nga convenience mga tao. Pero diri sa ato ug imong tan-awon ang distance of like 35 kilometers ra distance alas puno na, no? Naa sila time gi apas pero punon gyud na daghanon gyud ang pasahero. Og naa gyud schedule nga wa pay pasahero di na mo larga. Na in other words, puno lagi duot-duot na mo dito ana paglarga na halos di mo bayog kay dikit na inyong mga likod ana ba? Efficient kayo. Kay pila ra ba na ang gasto na daghan mga tawo manakay. Ilaliman ka ng mukarga og 365,000 ka tawo kada adlaw. Yeah. Ang gasto mo nang efficient in that sense efficient siya. Ila lang dito langkaw bisag pila ra ka buok pasahero gasto kaayo pero ang ila pod ang convenience sa mga tao maba very expensive to maintain that convenience, very expensive sa kaayo sila mo gasto sa ilang natural resource. Here we are, we can sacrifice convenience in favor of kuan kana bang wise use of resources. Well, if that is what is sustainable development, I would favor somewhere nga duol-duol aning atong kuan kana bitang consumption habit ba nga bisan man lang og kuan kana bitang na ay ah, igo lang makalingkod tanan o okay na kayo or naay mamarog nga di pud ingong disturbo okay na kayo rather than bisag usa ra ka buok anang usa ka car diha napoy pila ka bug dito nya larga pertin dako ang gastos kuryente no dako kayo so ya, layo pa gyud ang trabilan ana nga ato dinhi dugol ra pero inilugay gyud no pero we can regulate on that now efficiency is very important and then a fraction of energy from oil in other words naa kay alternative kana bang mas efficient na kay technological intervention nga mas efficient ang imong technology gamiton nga kung di kayo mo konsumo og kuan ba kung pwede nga i-solar na to i-hybrid na to mas maayo mapitan ang daghan na kayo karon nga solar powered nga energy so in other words consumption of oil dako ka naay sociological factor napoy technology factor no kuan siya. Now, another unsustainable trend is accumulation of GHG in the atmosphere. What is GHG? So anyway, unsa man ang GHG? Kamo. What is GHG? Greenhouse Greenhouse gases. gases. Good. Very good. Nangutan ako ninyo kay mura mag mag istorya dali mo koy makita. Minang Wait a minute. So, maayo. Motong GHG is greenhouse gases, no? Accumulation. Now, kanay mga nuclear reactor man na nag-aso-aso, no? Mga steam. So, another kuan makaingon gyapon ko nga wa man kay tay inani diri sa Pilipinas, no? Mga kusog kaya mo emit og hot kayo nga gas dito sa pero lain ang ato. Ang atong gina-emit nga greenhouse gas very inefficient atong mga transportation perti yung mura nag-aso ng palagi ang kalangitan sa ato kay wala man kuan man inefficient man ang atong mga sakyanan ang ila dito sakyanan nila very efficient wa jud kay aso halos makita pero kanay mga nuclear reactor daghan dito daghan gyud although ang uban wa nagigamit nila pero makita jud ka anang inana nga klase nga aso greenhouse gases na mo destroy sa ozone layer, no? In other words, ang epekto di ana mahimong init kaayo ang atong atmosphere. You know that already, no? Now nang kanang gitawag og kuan greenhouse effect, no? So because kuan na kana bitong nang init na ang temperature sa kalibutan, nahimo na tang mura greenhouse nga humid na kaayo, ma-destroy na pod ang atong climatic balance, no? So we have that effect of greenhouse gas accumulation. Ang sa kuan kana bitaw ang sunlight dapat unta na mo bounce back kay naay nagprotect nga kuan ozone layer pero karon tungod kay na sira ang ozone layer mo penetrate na
ang kuan nasira ang ozone layer tungod sa greenhouse gases. So in other words, pollution kana mga pollution nga kuan harmful gases mo destroy na sa ano kanini ang ozone ug maayo maabli ang kuan diretso ang kainit sa adlaw sa ato init gyud kaayo mao po na nga garabe ang climatic nato disturbance no. So that is really very important nga mag-observe tag mga sustainable lifestyle nga dili kayo mo emit og greenhouse gas no. So naay for example very straightforward lang nga example og naa kay niadto mo palit ka og kuan air conditioner actually karon na ng air conditioner nga murag nahimo ng kanang kana bang murag necessity sa mga balay. Sa una I remember high school ko diri sa BSU moabot pa ko ng fog diri sa kuan merkado das market wa pa man ang market pulos pa man ay kahoy tugnaw kaayo kanang kadlawon dinhi anytime of the year no kay ang fog moabot pa gyud diri sa bisan diha sa ubal moabot pa. I was like ano sa ba to murag second year third year high school ko ana diri sa BSU pero karon di pwede mabitaw nga paghimo di aning mga building sa BSU medyo tugnaw-tugnaw pa to nga time wa gyud na design as air conditioned room nagdagkog bintana electric fan ra gyud ang pinakakuan na pero this time isig aircon ang mga tao kusog mulamoy og kuryente nga naman di man di siya design nga aircon dagko mo kay ceiling di dako kag surface area imong bugnawon no so mao na nga kuan kaayo kana bitang wa ta naka-catch up sa kuan nya ang kanipong mga apartment sa BSU gidesign po ni nga dili pang aircon ang wiring unya karon daw kay nag-init naman ang palibot na to di namalit ng aircon ang mga tao mag-rewire na pod kay mo short circuit man kay di man makasupport sa voltage ang requirement. So that is a result of atong atmosphere nga nagkainit gyud nga kuan kaayo kada bitang grabe kaayo nga kuan sa una dili pa andaron ang aircon nga adto na sa alas 10 kay bugnaw pa ng 7 to 9 pero karon mao pa nga pag-abot sa office abli na yung aircon wa gyud nagkainit gyud ang atmosphere all because of GHG very unsustainable palit kag aircon karon mipili gyud ka atong kana bang singan anang refrigerant nga dili harmful sa ozone mao na po nakaroy ning uso nga produkto no. So in other words because of carbon dioxide is one harmful gas nga gikuon mao nang with so much CO2 nag-increase pod ang global temperature. Ang world climate and ecosystem gitagaan gyud nagbalance sa Ginoo no. Ngano? Kay ang kanang CO2 lamyon man kanunon man sa kahoy no. I-absorb na sa kahoy kay mao na ilang food. Nya likewise ang kahoy mo emit og oxygen para po sa mga tao. Balance gyud unta. Dili gyud unta na mag-uol ta ng carbon dioxide kay ang carbon dioxide kuan man na mamanay suyupon sa kahoy para mga manufacture og food. Unya ang ilang oxygen nga ila pong murag kuan pa og laktod nga pagkaistorya og sa isda pa murag tae sa isda murag ikuan na i-secrete ra na excrete ra na sa tanom ginawaon po na nato pero nasira man nato ang atmosphere mao nang nasira ang balance mao nang problema karon ang CO2 no to kuan to solve that importante nga mananom po tag kahoy but we can only plant so much di man nato kuan nananom ta diri sila dito sa lain nga nasod sige sila putol so kuan kaayo kanang at the end of the day ang equation will not become balanced also mao nang importante nga dunay global framework pa nagsabot ba no. So in terms of CO2 and GHG accumulation mao ni ang temperature kana bang balance sa globe no. Diri sa North Pole nagkakuan na sila nagkainit na halos no. Diri pud sa gamay na lang ang portion nga blue that means kasagaran high na taas ng temperature no. So grabe kaayo. So in terms of global temperature tan-awon nimo ang CO2 accumulation from across countries
ang mga developed countries pa og kusog kaayo nag kuan og accumulation, and taas sila og annual growth sa carbon dioxide. Unya human ang ila pong per capita CO2 emission taas po kayo sa mga developed countries. Mao nang diri sa mga developing, like kita developing pa man ta, gamay ra gyud kay ta na Southeast Asia, 0.5 ra ang atong per capita kanang emission. Nga naman nga gamay ra man ta, naay population factor ana. Dito sa developed countries, gamay ra man silang tao. So ang ilang per capita, mao na ilang emission, i-divide sa kuan, gamay ra sila nga tao, aw dako gyud sila per capita consumption. Whereas kita, mao ni atong emission, dako gyud unta at face value. Pero pila pud ta ka milyon, lima ka anang 100 million, mao kapin pa. Ikumpara nimo sa, for example, mga kuan kana bitang naay Eastern Europe or dito sa North America, ratio-wise, gamay raman silang population density. Mao nang mahitabo, dako silang kuan. Pero mao na nga, importante, all of us should practice ano limitation of CO2 emission para patas, no? After kanang GHG, another unsustainable practice is kuan kanang naay kaning gitawag og tawag ani kaning gitawag og overuse of groundwater, no? So daghang kaayong mga groundwater gisuyop unya asa ra man gibutang, gibisbis ra sa golf course. Grabe na. Naay mga tao nga way tubig, so mahal ang tubig. Napoy mga tao nga daghay tubig, naunta ang tubig, gibisbis pud sa golf course o tuwa sa mga resort. So grabe kaayo imbis unta nga mapakinabangan to sa katong walay mga tubig. So these are really issues nga needs to be addressed globally. Overuse of groundwater. For example, dito sa Kuan, dito sa Middle East, so dili lang ang groundwater ang ilang problema, wa sila ulan. So that means lisod pud sila kayo. So grabe ang ilang mga cloud seeding dito nga pis. Pangsuyupo nilang mga moisture, mga droplets sa clouds diri pa sa taas. Kay wa man sila kuan, they have a huge population to feed, no? Overuse of groundwater, an example of overconsumption practice of groundwater kanang mga inana, no? Overpumping, gibutang ra swimming pool. Samantalang uban, oy tubig, no? So mao na nga ang atong government or any government for that matter, they would really deal strongly on the kuan ba kana bitang affluence of the rich na mo-compete sa utilization sa resource with the poor. That means naa kay balay niya, naa kay swimming pool, niya mo compete ka sa use sa tubig sa dako kay kag bayran nga tax. Mao na, no? Overpumping na ligo-liguan ra man na, unya human iyabor ra ba na og kuan kana bitong kadugay niya mo pump na pod, di mo compete ka og kuan gamit. So, tanawon mo na, kani sa Dubai man ni, real man gyud ni, no? You can see actually, no? Na tagas nga building. Pero what can you see? Na ay musuyop sa clouds, ilang gadget dito sa taas. So yupon ang clouds, aron ang tubig sa clouds ma-absorb, mamuflow by gravity ngadto sa ubos sa building. Ngano man, kay mas mahal man kaayo to pump a a liter of water, pump na nimo og 1 kilometer pataas, perting dako ang gasto kaysa musuyop ka sa clouds, paubos nimo by gravity, no? Ang investment na nimo kaning makina, kaning mukuan mahal si kaayo, pero considering nga wa naman kay gasto pagpa kanaog sa tubig, murag ni even out ra siya, no, di ba? Grabe na ganito sa Dubai, naa sila makina or machinery that will suck up clouds anywhere within the vicinity. Kaya tubig ilang kinahanglan. And Dubai is the place where you can see the tallest skyscraper in the whole world, no? Grabe kaayo. So that's how overpumping of tubig, no?
So problema na kay clouds gud agad mo travel pa na sa laing country so imo nang suyupon diha wa na dito sa Africa dito pa sa ubang nasod. So it's really competition. Mabitong moabot ang time gyud nga global problem, it's no longer fossil fuel ang scarce. It will be water. No, mahal gyud kaayo. Sa ato nga ni Manila nga piyait man ang mga tao kung di nimo ma-manage na apil din na kasunod eleksyon di nimo ma-manage ng crisis sa tubig, no? So may lang ani karon kay naatay negative effect sa kuan bagyo luoy itong atong mga kuan sa Bicol pero ang positive ana mura positive ang positive nga downside in a way puno po ang mga dam aron di magkaguliyang tong mga Manila mga tawo nga way tubig no so we really have to manage this particular dynamic sa atong uh, climate and also people no so overpopulation very important nga unsustainable trend no so grabe kaayo no uh, competition man yun nya mao lagi nang we have to manage our atong population. Then moabot sa time nga wa na gyud because with overpopulation a problem of what sanitation and of course food mo come in na gyud maayo diha overpopulation. The other one is kanang bitang unsustainable trend is overconsumption of water or overcultivation sa agriculture nga og sige tag gamit og kuan resources sa agriculture irrigation etc it will also deplete the water resource nato sa atong atmosphere o atong underground water no so agriculture actually is ikuan kana bitang uh, environmental kuan pod kana bitang has an environmental damage pod ang agriculture labi na og dito sa mga lugar nga very huge tracts of land gamiton lang for pasture and then ang pasture ang ilang mga dang ana mga manure katagra ang manure taas kayo na og methane ang methane makadestroy sa ozone so dako kan problem ang agriculture sa ato in some places problema na gyud na kay nahimo ng saline ang tubig no so this is an illustration kung unsa ang balance sa tubig masuyop sa over absorption or over extraction of groundwater no so mao po na another thing no another transect in terms of the effect of over pumping of tubig sa atong rivers and streams no so lastly importante kaayo nga in over extraction tan-aw na to ana murag usa man na snow no that is not snow that is salt water ning saka because ang tubig dito sa ilawom nag-change na ang differential pressure imbis nga kanang na fresh water ang salt water ning saka paingos taas so it's no longer kanang naay fitted for agriculture problema na to di man po na nato sud sa sako ng asin kay di man na mao ang kanang para itimpla sa sudan no it's a different kind of salt poisonous man na daghan man ng mga heavy metals really a problem no kung some areas no, land dito gyud sa Thailand na ang lugar dito nga mainani nga problem sa northeast somewhere in the close to kanang diri sa Laos sa Konken no Konken nga province sa northeast mao ning ila land dito kay patag man sila kaayo sobra rag suyop sa tubig na nga ning lutaw ng mga asin land is becoming salty nya wise pod sila no na sila kuan ilang irrigation pero salty na nagdevelop pod sila although di gyud ina ka effective og rice variety nga salt tolerant grabe kaayo ana sa saline nga tubig tanom sila humay makaani ra gyapon sila pero not as productive as kay otherwise wala na nila magamit tamnan gyapon nila bahala na gamay ra ang yield pero at least natamnan kay kuan man kay naman sila variety sa rice nga saline kuan tolerant no so but that is not a good that is really very unsustainable overconsumption of groundwater mao nang hingingon na si Piggy nga asa na bining tubig wa na koy imnon no
So nagproblema na ang livestock, wala na imnon sa livestock. Nya karon naripod ta sa growing inequality, no? The growing gap between the rich and the poor, no? Itawag gikaon pero ang diri sa kaning diri sa dato nga kuan labihang dagkuan nila, no? Makita bitaw nato nga kita diri sa Pilipinas daghan magniwang nato malnourished. Pero dito sa kuan problema dito sa developed countries daghan silang obese. Mao na ilang problema. Daghan silang obese kay sobra silang pagkaon, they also waste a lot of food, no? Grabe kaayo. They also waste a lot of food. So you can see from this diagram, ang mga pobre na pobreng maayo ang kuan because competing use of resource, no? Then ay rising inequality mo na nga sa nga sustainable development agenda is to address poverty, no? Reduce poverty by one half in 15 years. Nga ug atong poverty incidence 30%, kinahanglan 15% na lang. But karon baya gid kay nag 20% na lang ang Pilipinas. Ambot lang ka aning pandemic, pero na-attain na to 20, duol-duol na lang. Layo pa nga ita sa 2030 ning nanata sa between 18 to 20% nga poverty incidence. That means nagka-improve ang ang atong economic situation. Although na pa po ibang mga tao wa pa man na mo maramdami, average man lang yun na. But then the document will show nga nag-improve ta along that line. Sana dili mo balik ngadto sa 35% ang atong poverty incidence, no? So mao po na sustainable development agenda because social development goals man na, end poverty, end hunger, mao man na ang atong social development goals sa UN SDG. So learning and understanding LAMP haom kaay na sa UN SDG sa life on land, usa gina ka agenda or goal sa UN, no? And then you have also, this is just a quick kanabang computation in terms of pilay inequality. So ang for example kita from 2015 and 2016 mao ni data. Ang income per person, income per capita nato sa Pilipinas was 2,951 US dollars. Income per capita ba? Per capita, that means per year. Average ba? So, maingon ta nga, ang ato, average na to, ng Pilipino, average income na to, naara sa, kanang na ay almost like 150,000 pesos kung tag 50 ang atong 150,000 pesos ang atong naay. Kasi nga ani, kana bang average income sa Pilipino for 1 year. But sad to note nga, na mga niwa kaabot og kana bitang 100,000 nga income per year per person per family pa mga nina, no? But average man sa PSA, Philippine Statistics Authority. Pero look at the disparity, no? Dito sa developed countries, kung ang ato 2,000 or 3,000 US dollars per person per year, Singapore, grabe kaayo. 52,000 per person per year. That is already 53. US, 57. Switzerland, grabe kaayo. Per person per year, $78,000. There are factors. Nganong gamay ra tag per capita. Of course, moingon ta nga, dako man mig GDP. GDP growth na mo, dako man kaayo. Yeah, that's true. Pero daghan po ta. Pila ba'y mag-angay-angay sa GDP? Ang ila dito, napo sila yung GDP, pero gamay ra magtao. So that means, ining sumada ni mo per capita, taas yun. Singapore, wala na nag-abot ng Singapore, 5 million, no? Dako mo silang income. Di gamay ra magbahin-bahin sa ilang income, no? Gamay ra. Singapore is just, 40 by 60 kilometers sa ng Singapore kadako. Limang ka na, dako pa mga Leyte ang Singapore. Mura biliran siguro ang Singapore. Pila na nakatao. Dakong income. Di, dako silang per capita. Mabitaw nga, ang atong mga estudyante nag-field practice dito, ang ilang allowance sa ilang field practice, mura na silang nagtrabaho diri na po nakatuig kay dagko man. So doan sila dito og mga
1,500 Singaporean dollars. Kinsa may mubayad nimo diri og 40,000 a month? Entry level nga trabaho, no? Di ganahan gyud sila dito so na itong mga graduate dito nabilin gi Singapore nagtrabaho gyud even until this time. Okay, dako man sila sweldo, no? Dako man sila. So, that's disparity. Ang kuan gyud ana dahang sobra ra ta kadaghang tao. Vietnam is catching up, no? 2,000. In fact, ang gani karon ang per capita income sa Vietnam kanang naay hingmurag hinalampasan na ta, nalupigan na ta, no? Because paspas kayo ang growth sa Vietnam, no? So that is the effect, the rich becoming richer and poor becoming poorer. At the end of the day, kitang tanan ana mo sakripisyo kay kung mukulapse ang economy sa mga pobre, mabira ang mga dato. Kay asa man sila kuwag resources, asa man sila kuwag labor nga inana. So makita tanan malaot ani, no? So effect sa overpopulation or ana na taas og incidence sa kapobrehon, no? Malnutrition, social unrest, and of course low productivity, no? The other what's this? The other effect of unsustainable trend, ang agricultural soils na to depleted pod. Ma-destroy ang over cultivation man. So what happens? Na mga ma-destroy ang atong land, no? Destroy ang atong mga land, and then mahimong barren o tungod sa kainit ma-depleted ang yuta because sobrang putol sa kahoy, then magkaroon ng kuang kaayo, mas mosamot og init ang atmosphere to the point nga mahimong desert ang yuta. Now, plus naapatay unsustainable practice nga gilabog patag mga pollutant sa sa kanang rivers and streams, making it polluted already and poisonous, like kaning mga mines nag ato daghang kay mga illegal nga mga mines throwing mercury and cyanide into the rivers and streams. Sira gyud ang atong environment ana. So it would really cost us a lot, no? Kuan. And then what happens? Deserted na ang kuan, overcultivation, di naka-hold og tubig, floods and erosion mo mahitabo, ning gamay na ang yuta, wala na area for livestock and crops also, no? Then what happens? Finally, mahimong desert ang yuta kung over extraction sa mga natural resource, no? Makuan gid siya mahimong desert, no? So what another thing is degradation of the renewable resources like water, no? Na polluted na to ang tubig na ang Manila wa na kulang nagtubig kay daghan mga tao. So kinahanglan na pud ta mohimog laing dam, no? What are the types of renewable resources? Forest, water, marine life, and others, no? Renewable resources. Mao nang we have to utilize these resources in a way nga sustainable. Kay dili naman ni Mourinho kung ma-destroy na to ang carrying capacity ni ani. So mao nay mo-degrade na siya, no? So with that kuan kana bang atong lecture now akong kuan karon kana bang naabay i declare na ko nga mo break ta for a while, dili ba break nga mag-dismiss na ta. Kay napa man ko pipila ka handouts nga nabil ano yung slides nga nabilin. Ang break akong ipasabot is I'm going to give you an internet assignment which will be submitted, no? Which will be submitted next week, no? Internet assignment. Graded ni ha, i-email ninyo ang inyong resulta, no? Ang inyong result. You have to take a quiz online, dili ni quiz sa model, but you have to take the kanabang ecological footprint quiz dito sa website ecological mo inyo lang I'm going to give you the website ecological footprint, no? Inyong kuha na siya, take ko na nga quiz ninyo dito sa website ni ana, and then inig-take nimo tagaan man ka og kuan kana bitong result,
And then you also have to discuss how are you going to kana bang manage your lifestyle para mo reduce ang imong gitawag og ecological footprint or your damage to the environment, no? Naay usa ka Canadian PhD student, naghimo siya og kana bang model on gitawag ni ecological footprint model. Unsa man ni? It is actually a measurement of your damage to the environment considering sa imong lifestyle. Panalitan, mahilig kag pinirito, mahilig kag electric fan, or unsa ba na, mahilig kag na kay sakyanan. So, kana tanan, naa na computation kung bilay damage ana sa environment for a certain number of hours, no? So, naay ibutang ana nga, kaning imong lifestyle mo damage ka sa environment equivalent to this. Now, ang challenge diha, how are you going to change your lifestyle para mo reduce ang imong damage? So in other words, it will guide us to remind us unsay dapat nimong i-change sa imong behavior or imong lifestyle in consuming resource para dili kay ka maka-damage sa or maka-minus ka sa imong ecological footprint. And that is a sustainable lifestyle, no? So that means mag-submit mo sa inyong graded assignment karon gabi, no? Plus ang sunod Wednesday, kay Wednesday naman ning atong klase, mag-submit mo sa inyong results sa ecological footprint nga quiz, no? Dili man mo pwede mag group work kay iba-iba man mo. So mo take lang mo answer a good mo question dito, mungutana man ah, unsa man ka kanang unsay imong unsa man inyong balay made of unsa man inyong balay nya unsa man inyong appliance answeran lagi na nimo nya moadto ka nagtrabaho ba ka, yes nya how far is your office sa imong kan unsa may imong sakyan tanan pati ang imong imong food intake tanan good na question dito mga 1 or 2 pages raman siguro ng question. Pag human imong answer sa tanang question, computon ang imong ecological footprint or ecological damage sa environment. And then, so makita ko, nakuha na kong damage. Then the next question is, how are you going to manage your lifestyle para mo reduce na? So, kanya-kanya mo, ana. Dili mo ka pareho kay di man mo sa tanang higayon nagkuyog, no? Dili po mo sa tanang higayon pareho mo gikaon, no? So, very interesting but very informative, no? So, it is something nga ma-remind ra gud sa ato at least after taking the quiz and after taking this LAMP course in this one, mahabilin na sa inyong imagination nga be mag-reduce ako karon sa akong ecological footprint. So moadto sa ako sa baybayon aron di pagsige andar ning akong aircon or whatever nga unsay maka-cause nga taas imong ecological footprint, no? So kana siya nga kuan. So mao ni akong ibutang diri nga break time. Pero napata actually kuan kana bitang mga 15 pa siguro or mga 10 slides nga tiwason. Are you there? Okay, sir. Yes, Yes. sir. Okay. Okay. So timanan to ninyo ecological footprint nga quiz inyong take on to, no? Okay. Okay, sir. So tagaan mo nako sa website, don't worry, no? Og di nako di na to malabyan karon akong i-email sa inyo ang website. Mo take ra mo, kuan ra kaayo. Kanang ang importante dito ang inyong correction sa inyong lifestyle nga buhaton para ma-improve inyong ecological footprint. So karon, padayon ta narita sa sustainable development, one possible pattern of long-term behavior, no? So mao na nga naay graph kaning blue ipakita dinhi og unsustainable development, no? Pag abot this kuan pag rise diri sa peak ning deep gidayon siya og iyang kana bitong unstoppable na siya nga deep ba kay you have reached the carrying capacity. Pero pag abot nimo aning red nga portion, pag abot nimo, pag cross nimo diha kung mo practice kag sustainable development nga lifestyle,
makita nimo ning green nga instead of mo dip na siya pababa, padayon maghapon siya, no? In other words, you have increased the availability and presence of the resources because of sustainable development practice. Mao na nga na siya kwan, na siya demarcation, no? So, sustainable development is not a place where you are going. It is how you make the journey, no? So you must be explicit about the time period, no? Na siya timeline ang sustainable development. It is nonsense to say that some policy or system is unsustainable since none are fully sustainable. Tanan man gyud dili man gyud sustainable kay ang entropy ba ya, law of entropy, second law of thermodynamics, mas may sulti, the natural order of things is from order to disorder. Mudikig yun ng things. The only thing is, if we practice sustainable, madelay ang decay. Ana. So, ang animal mo mature, ang tao matiguwang, ang kahoy mamatay, ana di ba? Ana man na, the natural order of things is from order to disorder, no? But by practicing sustainable lifestyle, ma-delay nimo ang decay kibali, no? So that is ano kanang something atong timan-an for sustainable development perspective ba. So nakita nimo ni nga kuan ako ni provide sa inyo naamon po ni dito sa module actually. If you download naani dito sa module mas may mga ni mobasa ka sa module before mo maminaw sa akong PowerPoint kay detailed ang ano ito discussion, no? And then you have what is to be sustained for how long, no? What is to be developed? People. What is to be sustained? Life support. What is to be developed? Economy. Nya naajoy time frame. Dili pwede guay time frame kay how would you know nga sustainable na siya kung wa kay tan-aw nga time frame, no? So sustainable development is another way of really looking at certain issues in the environment is in what specifically are we seeking to achieve. Unsa may atong objective kibali? Kung mayon tag sustainable development, natay objective, no? Usa ana is making making the future generation maybe 30 or 50 years from now maka-enjoy gyapon sila aning resources. Nadyo kay objective because as I said there is no such thing as fully sustainable. Bisan pa og kuan wa kay buhaton pero naay natural disorder good sa things. Pero ang ato lang because we are manager because the Lord God himself commanded us to be steward or managers of all these resources. So maunang it is incumbent upon sustainable development agenda nga mo remember ta ana nga gisangon sa ato sa Ginoo, no? Nga managers or stewards of natural resources. So with that na siya timetable, no? Na kay timetable. And then ngayon pa sustainable development ug na kay timetable importante nga na kay measurement, na kay kuan, na kay kanabang unsa ni mapakahibalo nga efficient. Kung it's not measurable, no? It's not measurable. Kinahanglan measurable nga karon 50 liters na lang. Nagpractice ta og kuan sustainable development lifestyle kinahanglan by year 2020 or unsa nga tuig 100 liters na ning stock ni ani. So that is gwapo kaayo nga makita gyud improvement, no? Na siya uh, way of measuring, no? So sustainable development is something nga we should know where we are. Are we on the right path or are we on the crooked path already, no? So mao essence anang sustainable development na pareho na siya sa kanabitang when you do sustainable development, it is the same as or it is likened to a person na nag-navigate sa middle of the ocean, no? Kinahanglan kay balo siya asa siya dunggo. Nag-ingon diri nga if a man does not know to which port he is steering, no wind is favorable to him, no? Naka sa ocean.
nag-navigate ka. Wa ba ka kahibaw asa ka modunggo. Di wa ka kahibaw unsay hangin pabor nimo. Oh, di ba? So, it's really very important nga you know where you are going when you talk about sustainable development. So, end hunger in or poverty, tungaon nimo ning poverty in 15 years. So, klaro kaayo nga sige na tag-measure be ang atong poverty incidence from 35 na himong 20%. So, ana, kinahanglan by 2030 less than 15% na lang ni or 10% na lang poverty incidence. Kinahanglan og sustainable development practice. Unsay intervention. All because naay direksyon ang atong sustainable development agenda, no? So, karon kuan kana bitong naay kuan man ni kana bitong supposedly exercise ano ni pero dili na lang nako ni himuon. Ako lang himuong question sa ato dinhi for discussion purposes ba. You have uh, ang sustainable development agenda has goals, na siya goal, no? Or bisan nga kamo take mo aning LAMP program, namoy goal, namoy ngano hing-take man lang ka, take lang ka. Na I know na amoy kuan, na amoy goal na kinahanglan mo take ko di ani kay mao ni I want to be one of the executives sa regional or provincial di in baka pag mahuman og masters or something na kay bisag lain kay of course goal niya na or kinahanglan master's degree holder na ko by year like that, no? And then uh, you have also your own idea. Kani siya, I will ask this question dito na sa quiz, no? Kani siya. Something like this nga, expressing your own idea about sustainable development after hearing the lecture, no? Just be prepared kay I will be asking those questions later on, maybe in a different context, no? So, another is ang goal for sustainable development must be smart. We know what is a smart goal, no? Specific, measurable, attractive, or attainable, no? Realistic, and time-bounded. So, mao jud na nga attainable na siya nya time-bounded pod kay balo jud ka nga kuan ang imong sustainable development agenda. Measurable ba og kana bang medyo makita na nimo, no? You can visualize already what will happen because measurable man, no? So, importante na, no? If we want to i-reward your goals, kung na kay goal, you can also do that, no? Para mahimong smart. Tanawon nimo ang imong mga goal karon while taking the course or na kay gina-decide nga buhaton sa imong life, sa imong career, tanawa pod kung smart pa na. Kay kung di na smart, make it smart para maka-inspire pod na sa imo kay makahibalo man ka og asa ka paingon ug unsay gusto nimong ma-achieve, no? Ikaw may nahibalo ana unsay imong goal kay ikaw may kuan sa imong life, no? So, in sustainable development agenda magamit lang gyapon nato ang dictum sa kuan kana bang uh, gitawag ni og philosophy sa kanang TQM or total quality management, no? ang ang kuan ang philosophy sa TQM or total quality management gitawag ang atong gusto i-improve ang atong state of development, no? I-improve nato towards a certain end, no? To a certain level nga by this particular time. So, ang gisulti sa TQM or total quality management nga philosophy, you cannot improve something which you cannot manage. Ang any particular situation or any particular kuan baka kanabtang state of any particular environment, kung dili nimo kayang i-manage, di jud na nimo makuan kana bitang uh, ma-improve because wala man kay control kung di nimo kayang ma-manage, no? If you want to manage, assuming manageable siya, you cannot manage something that which you cannot or you don't understand. Kinahanglan sa nga bahibal-an nimo ang unsa may nakaingon nganong inaani man ni unsa may in other words ang dynamics within that particular system you have to understand para ma-manage nimo maayo. You cannot manage that which you cannot
or you don't understand. You cannot understand something, padayon, no? You cannot understand something that which you cannot define. So, masabtan nimo kung ma-define nimo, mao din ni sustainable development. So, nakasabot ka nga, well, sustainable, siya, pero define it according sa imong heart, according sa imong own translation. Pag ma-define nimo, that means na isa sa puso or na isa sa buhay nimo na. So, I think you can manage it. Now, assuming you are able to define. Now, there is one more thing na very important sa pag being able to define. You cannot define something that which you cannot measure. Wa kay way of measuring it, no way. Di ka kay balo, ni abot na baka sa imong objective ug wala. So, improvement is analogous to being able to measure. So, mao po na sa sustainable development, no? If you are not if you cannot measure from square one to square two, wa kay way of knowing pilay na improve ka by measuring it, you wouldn't really know kung nag-abot ba ka sa imong target. Simple nga philosophy sa total quality management. In other words, if you want to improve, importante nga kaya nimong i-measure ang imong maabtan nga nga desired state, ma-measure na nimo. Mabitaw na nga maingon sila nga ang goal is to reduce kanang global warming, no? I-reduce ang global warming. So unsa man pag-reduce? Kilang kahibalo ka? How much is the present state? 2 degrees high. So by year 2030, reduce na to maybe 1.5 or 1 degree na lang kainiton. Uh, you have a way of measuring it din. Okay kayo. Ma-measure nimo, no? So that's really something, no? Measurement and improvement go together. Okay, you can't manage what you can measure. Okay. Now, dahil mga few slides na ko ipakita sa effect ni sa global warming sa tibuok kalibutan. Now, kung makita nimo kay this has some implication on the use of resources. Kaning screen inyong makita, what is this? This is kanang naay Amsterdam or Europe sa Amsterdam dapita, and of course kaning ditong dapita sa uh, uh, UK, no, sa UK, you can see it kung sa hitsura by night, no? In ana, what is the message? Kung makita nimo na inang message. Grabe ang energy consumption ana, no? Imagine makita from space in ana ang kalamdagon. Grabe kayo ang energy consumption. Sa ato nga ni hapit nga di makita ang light nga pila ra bay suga na to, no? But with very brightly lighted nga kuan kanang landscape, meaning to say high energy consumption pod sa ila, no? No, kana diha if high energy consumption, dako po sila impact sa environment. Technology and of course environmental pressure. So kinahanglan nga ang imong technological development mo help sa imong economy to minimize environmental pressure. So far ang kaning blow mama na ang technological kuan kanang management of environmental pressure. So far ang maayo ra gyud management sa environment ang dito sa Europe pod ni ang Austria kay ang kanang red line nalampasan sa blue line, ang Finland o ang Denmark. In other words, all other countries dako sila kayo kuan environmental pressure kaysa ilang environmental technology nga gigamit. So negative balance sila. Pero kaning Denmark o ang Finland o Austria, at least sa Europe, dako pa sila kayo positive ecological balance na pa sila. Just like for example, na ako'y nakauban og training sa Germany last year, no? Taga Bhutan, no? I know nakahibalo mo kanang Bhutan na in between kana ibabaw sa Nepal ang sunod na China na pod, no? Bhutan, no? That is the I think the only country in the world nga sustainable development na country. Kay matud pa makainom po ka sa ilang river nga diretso. Diretso lang ang inom.
ecologically, the most ecologically balanced nga ano, tuwa man sila sa pinakabukid, and then mino sila consumption sa fossil fuel, balance jud ilang environment. Mabitang ingon tong amigo na ko nga taga didto pag nagka-history mis pandemic. Wa sila problema sa pandemic. Ingon siya, we don't have problem sa pandemic kay wa man, wa may ang ilang lang gipugnan ilang mga tourist, pero dito sa ila very balanced ano, taas sila og taas pag yung quality sa ilang environment dito. ma ma kuan lang, makaon lang virus sa mga positive, mga beneficial organism sa ilang palibot, no? Grabe ang beauty ko, nindota ang inyong country diha by no, og Binasaya pa, pero in English mo god. Og Binasaya pa nindota ng inyong country diha by no. Og naa lang may usa ka province diri sa Pilipinas nga inana kanindot ba kay wa lagi. Wa sila nag worry about pandemic sa Bhutan because ang ilang atmosphere dili pa gyud siya polluted o di pa disturbed, no? Invade ang ilang country, murag ma-invade ka sa ilang country kay kuan pa gyud kana bang so quality of life the highest in the whole world. Dili nga nila technology na ilang kuan, it's because they manage to really preserve the environment. Gamay ra pug tao dito sa ila, no? Grabe kaayo. So kuan kayo. Pero kung imong tan-aw ng uban, grabe na ang ilang erosion sa carrying capacity, no? Carrying capacity sa kuan nila ilang resources na intrude na lang yun nila maayo. Now, talking about it, mao na lang ni katapusan na to nga kuan, part of the lecture today is about carrying capacity. What is carrying capacity, no? Nalati idea di ana, but it formally the concept of carrying capacity was advocated by Malthus. Kadto bitong si Malthus man na nag-ingon nga really the food production is lower than population growth. To be sustainable, kinahanglan nga ang food production will catch up with population growth so that kaya pa natong pakanon, pero ma-violate na to na nga kuan nga ratio, we will start exceeding the carrying capacity of the planet. Eventually di na nato kayang pakanon ang mga tao na to, no? Just like for example the Philippines, our carrying capacity in terms of being able to feed our people with the available money that we have and also the available food that we can produce. Matud pa sa mga expert, ang atong population when it ang atong population is or ang atong land area and other resources nato is only able to feed 114 million Filipinos mouths, no? To feed. Pila lang ta karon? 104. Gamay na lang kaayo. Less than 20 years ma, cross na nato na nga more than 114. Og dili ta careful, di ta mo kuan, di ta mo kanang mo manage ug maayo sa atong mo change sa atong lifestyle. Mabot ang time nga naatay gutom. Kami ngunta nga, sige lang, kay mapalit lang sa Vietnam. Ug di na ta baligyan sa Vietnam kay gutom po sila, kuan po sila dito. Igura nila. Okay lang karon kay gamay ra mag population ng Vietnam, pati nga ni Thailand. Pero it is possible nga di na sila mabaligya nato kay in 1997 we have the money or kanon sa batong rice crisis, but we cannot buy from Vietnam or from ano kay crisis. Kuan po sila dito ang ilang rice industry. So it's really a problem. May nguntag food security. Okay lang na kung baligyaan pa ka sa laing okay ra ng food security og within a country pero across national borders. it's it's a different game kung imong i-overlay with politics kay they have their own people to feed. Kita po naa ang aki sa ilang unahon kadto ilang mga tao. Yeah, that is only natural calamity incidents. What about kung God forbid na ay magkagira, di awa ta kay di ta baligyaan kay because of the troubled situation, no? So it's really something natay food security agenda pero we should also maintain certain level of sufficiency, no? So naay strategy himuon ang atong mga policy makers na relative sufficiency para
di na to ma-violate ang carrying capacity, no? Now, what is carrying capacity? Formally, a carrying capacity refers to the number of individuals who can be supported in a given area, the natural resource limits, and without degrading the natural, social, cultural, and economic environment for the present and future generation. So, in other words, kuha siya kanang the 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 normal limits of development mao nay ang current capacity mao nay nag set nga kinahanglan kung moingon tag sustainable development dili i dili na to ni i-violate ni carrying capacity, no, for the present and the future generation, no. So over extraction nga di nakakaon ng uban mao nang nakuha na tong maayo nasira ang kapaligiran og maayo, no. So karon the carrying capacity for any given area is not fixed, no. It can be altered by improved technology, but mostly it is changed by worse by for the worst by pressures which accompany population increase. Tanawa ka ang kuang yun ang pinaka huge influence of environmental degradation, population growth. Kay first nga lecture pa lang nato, no? First nga lecture pa lang naging una ta nga man this is because of how man relates to land, no? Ang land wa na nagkinahanglan og tao. Kita mga tao nagkinahanglan tag land. So because very indiscriminate ang atong practice, daghan na kaita aw ma makuan gyud ma abuse na to o gamit ang atong ano because competing use naman di naman ta mo yun nga ahudton ta ni oy kay kwaon magyapon ni sa uban ana bitaw so anang uban nga mingon tol kanang ang gagmay iuli is dagat ang katurang dagko nya dakpon man na po ang dakop og gamay possible na sa developed countries because they can afford to ano kana bitang na nga mo kuan mo catch sa katong gagmay aw dagko kay they have few mouths to feed. What about sa ato gamay imong kubit o na kay nakapasol ka gagmay but magutom imong pamilya kay di ba ani para baligya ning ako para kaon man ni aw asa may palabuno nimo ang carrying capacity o kang imong mga members pamilya something like that because daghan naman kaayo ang mga tao na to population is almost like the main culprit of unsustainable practice, no. So importante nga therefore not an absolute number also ang carrying capacity depends on the available resources and per capita consumption. So population growth gihapon kay mingon tag per capita consumption per person per year. Mao na, no? So bisan pag dako tag income daghan pud tag magbahin-bahin. Aw gamay ra tag kuan kana bitang per capita income, no? Pareho gunos pamilya, pareho mo tatay, mo income ang inyong tatay og kuan kanang naay ibutan ta lamang pareho ng inyong tatay mo income og 30,000 a month pananglitan lang. Pero this is here is a family nga duha ra ka buok anak amo gaway ang 30,000 daghan magbahin-bahin dagko pag share makapalit pag unsa naay 30,000 nga income pero walo ka buok anak napulo na mo ka tawo including the ano so igo na sa inyong pagkaon kuwang pangani kay one person kada buwan konsumo ko nag more than 3,000 so poverty level pangani gihapon bisag 30,000 ang income sa father or sa mother pananglitan so daho kayo factor ang population, no. So you have here the concept of related ang concept sa ecological footprint o ang carrying capacity, no. Related gina kayo. So what is ecological footprint? So ecological footprint is a footprint that is the measure rather. Ecological footprint is the measure of the load imposed by a given population on the nature. It represents the land area necessary to sustain current levels of resource consumption and waste discharge by that population.
maunay definition, technical definition. So ang simplistic nga pagkuan define kon kamo nga community kana bang ning konsumo mo og firewood, ni konsumo mo og electricity, ni konsumo mo og pila ba na mga gikaon ninyo nya nangumutol pa mong kahoy para sa inyong mga balay. So in other words, mo damage mo sa usa ka tuig og kana bitawng land area, no? Mo damage mo sa kuan nga considerable land area. Now computon ng inyong damage, computon pila man ka buok, pila unsa man kadako, how many hectares of fresh vegetation or fresh nga kuan nga forest to be developed para ma-replace ng inyong damage to the environment, no? Nag kuan ka, consume kag resources. Pero to restore, no, i-replenish balik ng imong damage, how many hectares of kanang good and very productive nga land area para ma-replace na. So it depends on the number of kuan, a lot of factors, including for example population growth, no? So mo nang makita nito sa imong lifestyle kung sustainable ba ng imong lifestyle o how damaging it is. Kung dako ka og tunob sa ecology, dako kag damage, dako po kag i-recover. Like for example, footprints is measured in units. Each unit corresponds to 1 global hectare of biologically productive space. No? So, kung destructive ka, kinahanglan nga dako og equivalent global hectare of biologically productive space. So mo na nga na ay i-damage nila ngadto nga certain area sa other countries. Mo nang mobayad sila in the third world, sige panano mo dihag kahoy nya patubuon, bayran mo namo kay aron ma-replenish tong among na damage dito sa diin to nga nasod kay atmosphere man na mo link man na gihapon dito somewhere, no? So sa moray concept ni ana nga nganong kinahanglan na nga equivalent replacement, no? In 2003, the average biological productive area per person worldwide, biologically productive kuan is 1.8 global hectares. What is that? Matud pa, kinahanglan ko no nga simple naman ang lifestyle. 2003 pa nga nito, no? Ang kada tao para biologically productive yun, kinahanglang mupuyo siya 1.8 hectares. 1.8 hectares, ikaw rang usa nagpuyo gyud diha. Para total recycling o balance yun ang imong atmosphere, which is not possible in the Philippines. Nga less than 1 hectare mga nang atong average farm size. Unya, importante na. In the global area, mao nagikinahanglan. Simple pa man ang lifestyle that time. 15 or 18 years after, no? Grabe na kayo. Kaya even during that year, the US footprint per capita was 9 hectares, global hectares per person, ha? That means, tungod sa grabe kayong ilang depletion, consumption of natural resource, sa Amerika lang daan, tungod sa ilang lifestyle, dapat unta para ma-replenish nilang at ilang ilang environment. Kada tao worth mga 10 hectares iyang puy-an para within the 10 hectares di na niya ma-deplete ang iyang resources. Who else can afford that? Nga sa syudad very dense kaayo ang population, no? Density. Sa Switzerland 5.1. Ang China, you take note sa China, mas gamay pa sa Pilipinas during 2003, no? Mas gamay pa. Why? Kay ang sa China daghan pa kayo bakante, pila ra man ang ilang dako pa sila land area. Unya human mao na ilang dako pa sila land area nga ba sa ilang population. Unya mas productive pa ang ilang ditong ecology, no? Mas productive pa. So gimong tan-aon, ecological footprint and biocapacity.
So na ay trade-off. Ang footprint nagka-increase, ang biocapacity or carrying capacity nagka-decrease. Nagka-increase ang ecological footprint, nagka-decrease ang biocapacity. Until such time nga na ay intersection sa duha, beyond that point, ma-violate na gyud nato ang carrying capacity. That means in 2003, naa natay deficit sa environmental pressure. In other words, mas kusog na tang mo destroy sa environment kaysa atong replacement sa ano. So kinahanglan urgent gyud kaayo ang ang call for sustainable development, no? Urgent gyud kaayo. So ecological footprint represents the amount of biologically productive land and sea area needed to regenerate the resources of human population, consumes and absorb and render harmless the corresponding waste, no. Ang naamoy waste da iyabo maabsorb ra na sa ecology because wa man siya mo limit sa carrying capacity. So grabe gyud kaayo, no. And then mao po ni ecological footprint, another view, no. Composition kanang land, built land, energy sa land, bioproductive sea, ug naapoy bioproductive lands. Mao na nga importante kaayo nga makuha na, ma-replace na kay aron we do damage but we also replace. Mabitan ang kuan di ana is ang mga mina gyud unta kay mo depleting sila, mao gyud unta na nga patamnon pod og kuan kahoy or imo nang mina ng sand sa mga pilapilan, ibalik nimo na unya kuan pod i-restore ang agriculture sa area. Pero ang uban karon kay nakubkob di naman tambunan, mo nang lisod gyud kaayo, no, dako kay damage. So you have this graph, mga ecological footprint accumulation. US ang pinakakusog mo damage sa atmosphere. China gamay ra, India wa ta dinhi kay na merge ra ta sa ubang area. These are mga top rated ning mga mga countries, no. And then you have the world map sa environmental footprint, kanang pula diha mao na highly kuan na gyud na sila, murabag damaging. Kanang green is really still maingon natong kuan pa na ecologically kuan pa na siya, medyo dili pa deficit, pero kanang mga puwa ecologically deficit na na. So kita kuan na kana that was in 2005. Kung imong tan-awon ang ecological footprint naanay gamayng tuldok nga pula sa Pilipinas. Now niadto, niadto, no? Niadto mao na 1961. Makita nimo ang Pilipinas murag wala pay ecological deficit, no? Ang Pilipinas. Ang US di pa kaayo ecologically deficit. Ang Europe pa kay dito mo sa Europe ng mga industrialization technology nagikan niya ang China na napod India, no? So in 2000, year 2000 yan eh. So naanay ecological footprint nga tuldok sa Pilipinas. Napuwa nagmaayo ang China, napuwa na pug maayo ang sa Europe o ang US pod, no? Ang US pod. So dako na global hectares kinahanglan para ma-restore ilang environment. Sa 2016, can you imagine this graph? Halos pula na tanan sa kalibutan, no? In other words, negative na tanawang Australia, pula na tanan, deficit na gyud entire Australia. All this kusog kayong ilang mining industry sa Australia. Dako kay na US wala na, negative na sa ecological footprint o kanang ecological balance. So ang nabili na lang some countries in Africa, no? And then also some countries in Asia, but on China na po ang Russia, no. So that is the situation in 2016, no. So ecologically deficit na country mao nang pula, no. So Pilipinas, Luzon nanay deficit na pod ang Luzon, daghan ka ng mga mina diya. Mindanao, at least the Visayas murag napay di pa kay deficit. Look at other countries nga green pa, di pa kaayo na sila, but then it's creeping up, no, gipangkaon ng ubang mga country yan. So by and large ang country nga developed nga country dako pog deficit sa ecological balance, no. So
Mo nag-iingon nga whatever you do to the environment, it will always impact on land, no? Come to think about that ano kana statement, no? I think naamoy ikasulti. Why do you think nga mo na gisulti nila nga whatever you do to the environment, it will also impact on land, or it you will also do to that to land. It goes without saying that if you kuan kana bitang if you define sustainable development, it is actually sustainable land development, no? Sustainable development, a sizable proportion of that of the meaning is actually sustainable land development. Maunang naka-push, naka-create og extra push on pursuing this curriculum. Kay, to tell you, kaning land administration in in Asia, Asian countries nga naay land administration curriculum, dili na sa unsa. Kita ra diri sa BSU nga land administration curriculum nga kuan gid ba nga establish nga curriculum nga gi-pattern dito sa Europe kay naa sa kuan SURP sa UP kuan man na urban planning man ang ilang focus pero kita diya kita diri sa agriculture and environment, no? Environment. Walay lain naay Singapore nga land development or land management curriculum pareho ra na dito sa Germany. Pero ganing atong kind of curriculum nga naay environment, strong po ta diri sa social side, naay agriculture, kita ra gyud sa ano kana bitang mabitang ning fund ang World Bank ni ani because this is funded nga curriculum sa World Bank, no? So uh, we have been trained dito gipadala mi itong Europe pila mi ako gasto ang Pilipinas ito pero World Bank pa nga money pero bayaran mas Pilipinas pero man tagaan na tog justice nga kuan gini nato i-pursue gini nga agenda unya naapay dako pa ani nga kuan gyud gi build up ang Pilipinas to enact the mother of all kanang laws kaning National Land Use and Management Act. Nakabinbin ra gihapon na dito sa Senate Congress karon. Wa pa na mahimong Republic Act yun. Pila na ka kuan congressional year sa 13 ko ano sa murag 15 Congress, 16 Congress kada year man na congressional year. Karon ika murag 18th or 19th Congress na ni karon. Wa paghapon ning lusot even sa plenary ang national yun na push ba na sa Duterte administration but really ang DNR ana and kuan ginatask yun na to aggressively pursue on ano kana bang this agenda. So with that, no, sustainable development is actually sustainable land development, no? So SLDI. So karon uh, sustainable land development mao na ni atong tutok sa lecture. Now, karon I'm going to end my ano kana bitong lecture up to this slide. Mao ni atong lecture next week, no? Sustainable land development, no? Humana na ta, what we have accomplished kanina is we have discussed on what is sustainability, what is sustainable development, or what is development, and then what is sustainable development, unsay mga sustainable development practice, unsa po'y mga practices nga damaging sa or going against sustainable development, and what are the composition of sustainable development in terms of like what is it really exactly sa mga dimensions like carrying capacity or ecological footprint, and kita po nato nga sustainable development is actually kuana siya, it is a smart goal of the global population nga naa na siya measurable goals, and then human down the line nakita nato nga sustainable development is actually sustainable land development because of the close association and relationship between man and land, and of course the environment, no? Whatever we do to land, we also impact on the environment, no? So uh, I will close this lecture here, no, and then continue on
sustainable development policy problem or sustainable land development sa next meeting, next Wednesday na to. Karon, I'm giving you assignment. Akong i-email na lang sa inyo ang website sa inyong bisitaon dito nga website, and then you take the ecological footprint nga quiz dito, no? And then we take ka dito and then na kay discussion kay na may kuan. Ako mang ihatag sa inyo ang question. Yeah. Isuwat ninyo, ipadala ninyo dayon sa ako pag kuan. Ako butang pa kung deadline dito. No? Do you have anything more? That ends up our lecture today.